please tell us about Nehru Chacha? What? Your Chacha? He was not only Chacha for me, but also for each and every child of our country. What Nandini is saying is correct. He is very fond of children. Ma'am, he was born on November 14th, 1889. Hey, that's the day we celebrate as Children's Day. We also get a holiday. See, we are celebrating his birthday as Children's Day. Let me show you some of the important pictures of these leaders. He was born in a very rich family. Born with a silver spoon, he was raised like a prince. He was very intelligent. Once, when he was a boy, he was playing with his friends. The ball fell into a small pit. Everyone tried to take it out, but the ball did not come out. Nehru went inside and bought water and poured it in the pit. Slowly, the ball came up. Everyone jumped with joy. Nehru wrote many letters to his daughter Indira Gandhi. All those letters had been published as a book called Discovery of India. He was the first Prime Minister of the freed India. He passed away in 1964. A very good morning students. Happy Children's Day. আজকে আমি চিলড্রেন্স ডে সম্পর্কে কিছু কথা বলছি। প্রতি বছরই 14ই নভেম্বর দেশের সর্বত্র পালিত হয় শিশু দিবস। শিশু দিবস যাকে কেন্দ্র করে পালিত হয় তিনি হলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। জওহরলাল নেহেরু ব্যক্তিগত জীবনে বাচ্চাদেরকে বড় ভালোবাসতেন, বাচ্চাদের সঙ্গে অধিক সময় কাটাতেন। তিনি বাচ্চাদের কাছে চাচা নেহেরু নামে পরিচিতি পান। তাই পরবর্তীকালে ভারত সরকার তার জন্মদিনটিকে স্মরণীয় করে রাখবার জন্য সেই দিনটি শিশু দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন। শিশুরাই দেশ এবং জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। তারাই একদিন দেশকে এবং জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। প্রতি বছর শিশু দিবস পালনের মধ্য দিয়ে প্রতিটি নাগরিককে মনে করিয়ে দেওয়া হয় যে ছোটরা কোনো হেলাফেলা বা অবহেলার পাত্র নয়। তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষার দিকে আমাদের বেশি করে দৃষ্টি দিতে হবে। শিশুদের সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার জন্য অনুকূল পরিবেশ দিতে হবে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য বলেছেন, চলে যাব তবু আর যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ, প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি, নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। ফুল আর শিশু সমার্থক। সুন্দর সুন্দর ফুল পেতে হলে যেমন সঠিক পরিচর্যা দরকার, তেমনি শিশুদেরও সঠিক পরিচর্যার প্রয়োজন। তাদের মন নরম মাটির মতন। সেই মাটিতে যদি একবার ছাপ লাগে সেই ছাপ দীর্ঘস্থায়ী হয়। তাই তাদের জন্য একটা আদর্শ এবং অনুকূল পরিবেশ দিতে হবে, যাতে তারা ভবিষ্যতে আদর্শবান এবং ব্যক্তিত্ববান হয়ে ওঠে। আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা, তোমরা সকলেই আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের গর্ব। তোমাদের জন্য একটি সুন্দর, নিরাপদ, অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের বড়দেরই। ধন্যবাদ। Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star I see, a vision of beauty. Wanna near me? I'm alive. We're like diamonds in the sky.
A very good morning, my dear children. Hope you and your family are doing good. First of all, let me wish you a very happy Children's Day. As you all know, we are unable to go to school this year because of this pandemic to celebrate Children's Day. Hence, we are celebrating virtually since even while sitting at home, we want to make it a very special and memorable day for you. Hoping to celebrate with great enthusiasm in school the next year. As you all know, this day is celebrated as Children's Day because this day is the birthday of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, who was very fond of children and he was popularly known as Chacha Nehru. His fondness and bond with children are legendary. He had come from a very respectable family, but he was a very humble man who dedicated his life for the well being of his country. So, children, we also want you to be as humble and as respectable like him. Try to achieve your goal with sincerity and hard work and make your country, your teachers, your parents proud of you. We always pray for your well being. So I don't have to say much on this. To sum up, I extend my warmest greetings once again to you all. Let's celebrate this day virtually with joy and fully appreciate the gift of childhood that had been bestowed on you. Children, you should always remember the great responsibility that is yours towards making a better India. God bless you. Once again, happy Children's Day to you. Every child is a miracle, with each having their own ways to make this world a beautiful place. Children needs more time of us than the gifts we buy for them. Children should be taught of how to be a good human being than how to be rich. We may be your teachers, but we also have a lot more things to learn from you, especially how to laugh with all of our hearts. On this very special day, let us all celebrate the innocence and purity of our kids. Let them feel precious in every way. Our children are our future. If we want to see our future filled with happiness and harmony, we must teach our kids to be a good human being more than anything else. Wish you all a very happy Children's Day, all my dear students. God bless you. Thank you.
रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। A very good morning, children. Hope you all are safe and sound with your parents. Today, 14 November, marks the birth anniversary of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru. And how can we forget our dear, dear children? A happy Children's Day to you all. Now, on this occasion, I am trying to present a Rabindra Sangeet. Hope you all will like it. সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা যা খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চড়ি। আমরা যা খুশি তাই করি তবু তার খুশিতেই চড়ি। আমরা নই বাধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান। রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান। মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসতে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা চলবো আপন মতে শেষে মিলবো তারই পথে। আমরা চলবো আপন মতে শেষে মিলবো তারই পথে। মোরা মরবো না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা, আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে, নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি সত্ত্বে। আমরা সবাই রাজা। थैंक यू। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं 14 नवंबर जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में हमारे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज हम इसी पर एक कविता सुनाने जा रहे हैं। बच्चे होते हैं मन के सच्चे, इनको न बढ़ने से रोके, इनको न बढ़ने से रोके, दिखाए इन्हें सच्ची राह, यही बढ़ाए देश का मान। चाचा नेहरू का जन्म दिवस है आया, बच्चों के लिए तोहफा लाया। बाल दिवस का तोहफा पाया, बच्चों का है मन हर्षाया।
भूलना ना उनको तुम कभी, भूलना ना उनको तुम कभी, जिनके कारण मान यह पाया। बच्चों के भी कुछ अधिकार है, सबको यह याद दिलाया। बचपन का यह समय हमारा है बड़ा अनमोल खजाना, इसी पर टिका भविष्य तुम्हारा, पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाना। बच्चों, आप सभी को बाल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चों, मैं आज आप सभी को बाल दिवस के बारे में कुछ बताऊंगी और उससे संबंधित कविता की 2 पंक्तियां आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगी। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है और किस उपलक्ष्य पे मनाया जाता है। बाल दिवस प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था। वे बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था। उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, इससे संबंधित मैं कविता की 2 पंक्तियां आपके सामने कहने जा रही हूँ। बाल दिवस से आज साथियों आओ खेले खेल, जगह जगह पर मची हुई खुशियों की रेल में। बरसगांठ चाचा नेहरू की फिर आई है आज, तुम जैसे नेता पर सारे भारत को है नाज। वह दिल से बोले थे इतने जितने हम नादान, बूढ़े होने पर भी मन से वे थे सदा जवान। हम उनसे सीखे मुस्काना सारे संकट झेल, बाल दिवस से आज साथियों आओ खेले खेल। हम सब मिलकर क्यों न रचाए ऐसा सुख संसार, भाई भाई जहाँ सभी हो रहे छलकता प्यार। नहीं घृणा हो किसी से, हृदय में नहीं द्वेष का वास। आंखों में आंसू न कहीं हो अक्षरों का वास। झगड़े नहीं परस्पर कोई हो आपस में मेल, बाल दिवस से आज साथियों आओ खेले खेल। बच्चों, उम्मीद है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू। Good morning, students. First of all, I would like to wish you all a happy Children's Day. So, students, today on this special day, I would like to sing a song for you all. आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे, मिल के ना बिछड़े कोई यहाँ पे, ऐसे भी के डगर है, ऐसा भी
पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, गम जहाँ सोए और खुशी जागे, आज की है मंजिल तारों से आगे, दिल वहाँ रोते नहीं है, आंसू तो होते नहीं है। हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए। Thank you students and God bless you all. To you, dear children, a very happy Children's Day. Actually, you know, children, that Children's Day is being celebrated on different dates in various parts of the world, and in India it is celebrated on 14th November, just to commemorate the first Prime Minister, isn't it? So children, you all are a hope, you are an inspiration, you are a gift of God, gift for your parents, for us, and we should love to say that we like you to see you grow. Okay, now the main thing is that be educated or educate yourself to be happy, not to be rich, because you will value the things rather than the price later on. Alright, so be happy always, learn good things, share things, contain yourself from the bad qualities, and at the same time spread the happiness with whomever you come across. Make your parents proud, and the most important thing is be a very, very good human being. So this is all I can wish for your Children's Day, and I hope that you will all come out with flying colors, especially those who are appearing for the board exams. And to all the children in the school, that you remain happy, you motivate others, and you keep up your naughtiness, of course, but then you see that you make your parents first proud, and also the teachers. Happy Children's Day once again, children. की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। सर्दी में धूप की किरणें उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए just a girl, she expected
की बूंदे पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। ये तो